Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avec l'approche du Ramadan, je vous propose une recette de sello ou bien sfouf sans farine blanche et sans sucre ajouté. La recette est très simple et très facile à réaliser. Et sans trop tarder, découvrons la recette ensemble. Tout d'abord, je vais commencer par les graines de sésame. Je vais bien les laver, je vais les égoutter dans une passoire. Ensuite, je les mets dans un faitout pour les faire sécher et dorer en même temps. J'ai 1 kg de sésame. هنايا عندي كيلو ديال السنجلان. من بعد ما غسلته مزيان وسقطرته كنديرو في هذه المقله الكبيره غارقه كتكون ثقيله شويه وكنحطو فوق العافيه وكنبقى كنشف فيه وكنحمرو في نفس الوقت. Donc je le mets ensuite sur un feu moyen pour qu'il sèche et en même temps pour le faire griller. À côté, je prends un autre faitout et je mets dedans 1 kg de blé complet et je le fais dorer à côté. Comme ça, pour gagner du temps, je vais tout lancer en même temps. ومن بعد شديت واحد المقله حتى هي كبيره وثقيله ودرت فيها كيلو ديال الزرع ماشي فرينه ولكن الزرع كامل وخليته حتى هو كيتحمر معاه في نفس الوقت يعني باش نربح الوقت غادي ندير كل شيء في دقه واحده. Donc en même temps, j'ai rincé légèrement 1 kg d'amandes avec la peau. Je les essuie avec un torchon propre et je les mets dans un plat qui va aller au four chemisé de papier cuisson. هنايا عندي كيلو ديال اللوز شللته دغيا دغيا بالماء وحضرته في السيرفييت باش ينشف وغادي نديرو يتحمر. J'ai également lavé les graines de fenouil. Je les égoutte et je les mets dans un plat qui va aller au four pour les faire dorer. J'ai fait la même chose avec les graines d'anis. Lavé, égoutté et mis dans un plat pour les mettre au four. هنايا عندي النافع وعندي حبة حلاوة غسلتهم مزيان ودرتهم باش يتحمروا في البلا. Donc le blé complet comme on voit ici, il a bien doré. Il a pris une couleur dorée وهنايا هذا الزرع الكامل اللي يتحمر مزيان. Donc je vous montre ici pour mieux comprendre. Là, c'est les graines de fenouil. Elles sont un peu claires et plus grosses que les graines d'anis. À côté, on a les graines d'anis. Elles sont plus foncées et plus fines. هذا النافع. اي النافع هذا باش ما نغلطش فيه النافع وهذاك الاول حبة حلاوة. النافع كيكون رقيق بحال هكا وكيكون اللون ديالو مغلوق والاخر كيكون غليظ شوية واللون ديالو مفتوح. Et ici, j'ai 1 kg de dattes que j'ai pesé après avoir nettoyé, enlevé le noyau. Donc j'ai 1 kg en tout. Je l'ai passé sous l'eau, je l'ai bien rincé. Ensuite, je le nettoie avec du papier et après, j'enlève le noyau et je mets de côté. وهنايا عندي كيلو ديال التمر من بعد ما غسلته ونقيته وحيدت ليه العظم ديالو كلشي عندي كيلو كامل دوزتو تحت الماء شللته واحد شويه ومن بعد مسحته بهذاك الزويف ودابا كنحيد ليه هذاك الدخلاني ديالو العظم كنحيدو كنحطو جانبا. Ensuite, je le fais cuire à la vapeur pendant une vingtaine de minutes à peu près. من بعد كنديرو يطيب على البخار لمدة 20 دقيقة تقريبا. Après, et c'est quand c'est encore un peu chaud, comme pour les poivrons, il y a la peau qui se retire toute seule, donc je vais la retirer entièrement et je vais laisser que la date sans la peau. من بعد كنشدو وكنمحدو مازال سخون كنبدا كنحيد ليه ديك القشره ديالو دغيا كتحيد غير بوحديتها كتحيد بحال الشكل ديال الفلفله فاش كتشوى et je le mets dans le mixeur pour le mixer tant que c'est encore un petit peu tiède. ومن بعد كنديرو في الطحان الكهربائي باش نطحنو مادام مازال شي شويه هكا دافي. On obtient ensuite une pâte de date et c'est ça qui va sucrer notre recette d'aujourd'hui. من بعد كنحصلوا على عجينه بهذا الشكل هي اللي غادي تحل لنا السلو نتاع اليوم ان شاء الله. Je la mets de côté. Maintenant, j'ai lavé le Thermomix. Je vais juste vous montrer une petite astuce comment je fais quand j'en ai besoin tout de suite pour les personnes qui n'ont pas de bol comme moi. Donc, je le nettoie et pour que je sois sûre qu'il est sec à 100%, je mets une serviette dedans. Je la fais tourner sens inverse des couteaux. Voilà, pendant quelques secondes seulement. Après, j'ai le Thermomix qui est complètement sec de l'intérieur. هذه الطريقه ديالي اللي كنستعملها فاش كنبغي نحتاج تيرموميكس وكيكون فازك وكنبغي نطحن فيه شي حاجه تكون ناشفه كندير فيه سربيسه لداخل وكندورو لي كوتو كيكونوا مقلوبين على الجهه ديال العكس وكندورو واحد الثواني يعني ماشي بزاف صافي وكينشف. Maintenant, je vais commencer à mixer les graines d'anis et les graines de fenouil. دابا غادي نبدا نطحن في هذوك الحبوب ديال النافع وديال حبة حلاوة غادي نطحنهم صافي ونبدا نوجد دابا سلو.
on va mixer jusqu'à obtenir une poudre vraiment très très fine. À côté, je vais prendre un tout petit mixeur dans lequel je vais mixer une pointe de gomme d'arabique qu'on voit ici. Juste très peu. Je vais les mixer avec une cuillère de sucre normal jusqu'à obtenir une poudre. وهنايا عندي الرويس ديال المعلقه ديال المسكه الحره، زدت عليها معلقه كبيره نتاع السكر سنيده وطحنتهم مع بعضياتهم. Voilà, jusqu'à obtenir une poudre comme ici. On va la mettre de côté pour l'utiliser plus tard. نحطوها جانبا نستعملوها في الآخر. Je prends ensuite un grand plat creux pour que je puisse tout mettre dedans. Je vais commencer par le blé complet que j'ai fait dorer. Donc il vaut mieux le tamiser avant de le mettre. Ou bien écraser entre les mains les grumeaux qui se forment pendant la cuisson. هنايا خديت قصعه كبيره غادي ندير فيها كلشي. بديت بهذاك الزرع الكامل اللي حمرناه، من الاحسن تغربلوه. Et je continue avec les graines de sésame qui sont encore chauds. Je vais les mixer, donc je vais faire moitié par moitié et je garde un bol entier que je mets de côté. ومن بعد غادي ناخذ هذاك الزنجلان محدو مازال شويه سخون، غادي نبدا نطحن فيه حتى نخرج ليه هذاك الزيت ديالو كامل. اللي عندها يعني طحان كهربائي عادي غير بشويه بشويه باش ما يتحرق لكمش. Donc je vais continuer à mixer les graines de sésame jusqu'à extraire tout le gras et obtenir plutôt une pâte de graines de sésame que je vais l'ajouter sur le blé complet doré. Et je fais maintenant mixer l'autre partie. دونك غادي نطحن بالنص حيت كيلو ديال الزنجلان بزاف، ندير النص الاول نطحنو ونخلي واحد الزليفه ديال الزنجلان كامله ما نطحنهاش نخليها جانبا، والاخر ها هو حتى هو طحنته، ها هو تطحن حتى خرج ليه داك الزيت ديالو كامل. Maintenant, je vais m'occuper des amandes. Ils sont encore chauds, mais pas très très chauds, pas brûlants. Je vais couper une amande pour vous montrer que c'est bien doré même de l'intérieur. شوف اللوزه كيفاش محمره حتى من الداخل. حتى هو غادي نطحنو بنفس الطريقه، ما حدو مازال سخون حتى يخرج ليه هذاك الزيت ديالو. Donc je vais mixer jusqu'à obtenir une pâte d'amande. Là c'est pas assez, je vais encore remixer. هنا مازال ما تطحنش مزيان، نعاود له مره اخرى حتى يتطحن مزيان ويخرج ليه الزيت ديالو. Pour les personnes qui ont le Thermomix, donc je fais des fois vitesse 6, des fois 7, des fois 8, ça dépend hein, en fait. J'essaye de trouver la bonne position. Voilà, et j'ajoute toutes les amandes dessus. J'ai gardé juste un petit bol, comme on voit ici, concassé. خليت واحد الزليفة ديال اللوز مهرمش خليته جانبا. Maintenant, je vais ajouter la pâte de date. ودابا كنزيد على هذاك الخليط العجينة ديال التمر. Je vais mettre également 2 cuillères de graines de fenouil en poudre qu'on a mixé ensemble. وزدت 2 معالق كبار ديال حبة حلاوة. Je mets également 2 grandes cuillères d'anis en poudre et je mets la gomme d'arabique que j'ai mixée avec le sucre. وهذه المسكة الحرة اللي زدت. Maintenant je mets une cuillère de cannelle en poudre et un peu de sel. J'ajoute également l'amande concassée et les graines de sésame que j'avais mis de côté, puis je commence à mélanger. كما شفتوا زدت القرفة وزدت شوية ديال الملحة. من بعد زدت هذيك الزليفه ديال الزنجلان اللي على قدو زدتها اللي كنت خليتها جانبا، وزدت زليفه نتاع اللوز المهرمش اللي حتى هي كنت خليتها جانبا. صافي دابا كلشي درناه غادي نبدا كنخلط. Maintenant tout est mis, je vais commencer à mélanger. Il faut bien malaxer. Je vais voir à vue d'œil si j'ai besoin de rajouter du gras ou pas. Donc je commence à avoir un peu de pâte comme ça mélangée, mais ce n'est pas assez, c'est sec. Il faudrait rajouter un petit peu de beurre. Donc je vais ajouter 250 grammes de beurre que je vais faire fondre dans une casserole. كما شفتوا بديت كنخلط في السلو مي جاني ناشف ناقص شويه من الزيت. اش غادي ندير؟ غادي ناخذ 250 غرام تاع الزبده وغادي ندوبها في كاسرونه ومن بعد غادي نزيدها على هذاك السلو. Voilà, je mets un petit puits au milieu et je vais juste retirer la fin du beurre. Donc c'est du lait, il vaut mieux ne pas le mettre. Voilà, غادي ندير هذاك الزبده المذوبه، ولكن هذاك الدخلاء داك التحساني اللي كيبقى، داك الحليب اللي كيبقى ما غاديش ندير غير الزبده وصافي. وهذاك التحساني انا نوريه لكم غادي نلوحو. Donc ça je vais jeter. Voilà, et je commence à mélanger.
Donc, le goût par rapport au sucre, ça va dépendre de chacun. Moi, ça me suffit largement, le fait d'ajouter les dattes dedans, c'est suffisant. Mais si vous voyez que ça manque un peu, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de miel si vous le souhaitez. بالنسبة للناس اللي كيبغيو الحلاوة بزاف، خلّطوا مزيان، ولا شفتوا بأنه ناقص حلاوة تقدروا تزيدوا شوية ديال العسل. بالنسبة ليا أنا هذا كافي، جاني هو هذا كيلو ديال التمر كان حلو بزاف، كيلو ديال التمر كافيني. Voilà, regardez, maintenant je commence à bien ramasser et faire des petites boules, donc c'est bon pour moi. صافي دابا وليت كنقدر نجمعها هكا مزيان، يعني ولات مزيانة. Ensuite, on dispose ça dans des plats ou bien dans des petites verrines, c'est comme on veut. Et comme le veut la tradition, on décore toujours avec des amandes émondées et dorées au four ou bien dans de l'huile. Voilà, avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et on se dit à très bientôt. صافي سلو كنقدموه بهذه الطريقة هكا مع اللوز كيكون محمر، بطبيعة الحال بلا قشرة ديالو كيكون محمر وكيتقدم هكا، يا إما في طباس الكبار يا إما في زليفات صغيورين. وصافي وبالصحة والراحة. نتمنى هاد الطريقة الصحية اللي قدمت لكم اليوم بلا فرينة بلا سكر تكون عجباتكم وتجربوها، ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات مقبلة. مع السلامة، باي باي.